081380726264. Servis dan pembuatan baru furniture panggilan. Sofa, lemari, kitchen set, tempat tidur, spring bed, kursi kantor, meja kantor, DLL, Abi Trio Muhammad, jasa bongkar lemari, jasa rakit lemari, Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, Majalengka, Karawang, mengerjakan ganti cover sofa minimalis atau klasik, reparasi ukuran diperbesar atau diperkecil, melayani juga cat ulang lemari, tempat tidur, meja rias partisi, meja kantor, satu servis segala furniture finishing HP, lemari pakaian, tempat tidur, buffet, dan lain-lain. 2 servis segala furniture finishing duko, lemari pakaian, tempat tidur, buffet, dan lain-lain. 3 servis segala furniture finishing melamik, lemari pakaian, tempat tidur, buffet. Baterai
Pas ngeliat ke atas, dia inget baterainya di sana.